बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और हम मौजूद हैं यहां पर एसपी इन्वेस्टिगेशन ताहिर मकसूद साहब के पास, जिनसे जानेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन में कितना कोई टाइम लगता है, जब एफआईआर बहुत ज़्यादा एक बंदे पर हो जाती हैं तो उसे पकड़ने में भी कितना टाइम लगता है, और जो जुर्म है बढ़ता हुआ पुलिस की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हालात हम देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुई है। हर नाके पर देख लें, हर चीज़ में रिपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो हम अपनी आवाम को भी बताना चाहते हैं और मिलवाते हैं आपको यहाँ पर एसपी ताहिर मकसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह बात होती है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, हमारी पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है, तो इसमें आपसे ये जानना चाहूँगी कि जुर्म और जराइम जो है मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए जो है पुलिस क्या इस तरह की मतलब आप क्या गाइड हमें करेंगे कि जिसकी वजह से इस पर काबू पाया जा सके? जी थैंक यू वेरी मच मैम। आप देखिए, पहले तो जुर्म होने की वजूहात जो हैं वो ज़ाहिर है आप लोगों के सामने हैं कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है और जहालत है, और मुआशरे में जो अनइवन है, गैर मुतवाज़न लोगों के पास रकम और पैसे हैं, शायद उसकी वजूहात ये हैं। और यकीनन इन तमाम की तमाम वजूहात में कमी या ज़्यादती पुलिस नहीं कर पा रही, न कर सकती है। पुलिस का काम है जो अवेलेबल कवानीन हैं उन पे अमल दरामद करवाना। हाँ, ये यकीनन अब जैसे जैसे तरक्की हो रही है पुलिस में भी वो तरक्की कर रही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पहले एक जुर्म होता था और क्रिमिनल एक ख़ास किस्म का गिरोह ख़ास किस्म के जराइम कर रहे थे जी। तो वो हमारा जो CRO रिकॉर्ड हम रखते हैं वहाँ पे क्रिमिनल्स का, उसको अब अपडेट कर दिया गया है। अब एक क्लिक पे पूरे पंजाब में होने वाला जो क्राइम वो करता है अगर मुजरम, तो उसकी हमें वो आ जाता है, डेटाबेस में बना हुआ है। इसी तरह जो नाकों की बात की है, तो अब हमने नाकों पे दे दिए हैं वो जो वहाँ पे गैजेट्स मौजूद हैं कि ID कार्ड डालते हैं तो अगर कोई बंदा किसी क्राइम में मुलव्वस है तो पता चल जाता है। इसी तरह होटल आइज हैं, होटल आई के नाम से एक हमारा ऐप बना हुआ है। वो पंजाब में किसी जगह पे कोई क्रिमिनल आदमी अपना ID कार्ड इंटर करता है तो उसका पता चल जाता है और मुतल्लिक़ लोग जो एक्शन लेते हैं। इसी तरह ये ज़रूरी करार दे दिया गया है कि जो बंदा आपको मुकदमा दर्ज करवाने आता है तो वो अपना ID कार्ड देगा। इसी तरह जो कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसका भी ID कार्ड जो है रिकॉर्ड में एंटर किया जाएगा। मसला हमें पेश आ रहा था, कुछ लोग ID कार्ड नहीं बना होता था या वो होता था तो नहीं देते थे, तो उसके लिए अभी सीनियर्स ने कोशिश की है, हमारे CCPO साहब ने और DIG इन्वेस्टिगेशन ने, कि हमारे नादरा वाले हमें एक कम से कम एक वैन प्रोवाइड कर दें। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मेरा लाइसेंस था वो ID कार्ड मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ पे उससे करवा लें, तो यकीनन उससे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्राइम जो है वो जब से इंसान मार्ज़ वजूद में आया है तब से हो रहे हैं, शक्लें बदलती रहती हैं मुख्तलिफ औक़ात में। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। अच्छा सर, एक ना सबसे बड़ा मसला है, FIR हो जाती है, एक बंदे पे 4-5 FIR होती हैं, चोरी की और डकैती की, वो पकड़ा भी जाता है, लेकिन सर माल बरामद नहीं होता, मदई वगैरह को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमारी रिकवरी नहीं हो पा रही, ये सबसे बड़ा मसला सर इन्वेस्टिगेशन। आप देखिए, अगर मुझे आप इजाज़त दें जी सर, तो जो क्राइम होता है, जिस तरह आपने बात की है जी सर, अब जो आम बंदा है उसकी दिलचस्पी सिर्फ रिकवरी की हाल तक है। ऐसे ही सर, बिल्कुल सही कहा, ठीक है जी सर। तो पुलिस का काम इससे थोड़ा आगे है। जी सर, पुलिस ये कहती है कि रिकवरी भी हो, जी सर, और जो मुद्दई है उसकी भी जो उसका हक है उसको मिल जाए, प्लस क्रिमिनल जो हैं उनको सजा भी मिल जाए। बेशक बेशक। तो शायद ये मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि जिस बंदे को रिकवरी चाहिए वो अपने उसका माल रिकवर हुआ, उसने जेब में डाला और घर चला गया, ठीक है। अब हमारा जो आगे सिस्टम है बदकिस्मती से वो ऐसा है कि वो वहाँ पे गुआ जाते हैं, उस दिन वकील नहीं होता या हड़ताल पे चले जाते हैं या सबका मूड ठीक नहीं है या उसका मुनासिब नहीं है छुट्टी, तो वो एक से ज़्यादा दफ़ा गवाहान को जाना पड़ता है। अब वो लोग कहते हैं कि जी एक मेरा काम का हर्ज हो रहा है, उससे मैं खज्जल ख़राब हो रहा हूँ, तो वो नहीं जाता, तो क्रिमिनल जो है वो उसको फ़ायदा मिल जाता है। तो दूसरी बात ये है कि मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। पुलिस का काम है
ایویڈنس کلیکٹ کرے. بالکل صحیح. ہاں دونوں فریقوں دونوں مدعی اور الزام دونوں جی سر. اس جو ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کر کے کورٹ میں پریزنٹ کرے, کورٹ اس کو ایویلویٹ کرے جو کورٹ کا کام بھی ہے, اور اس کے بعد فیصلہ سنا دے. فرض کریں اگر ایک بندہ کو سزا ہو جاتی ہے جی سر, تو پھر کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو اسٹیٹ اس کو کمپنسیشن کرے, بالکل سر, یا کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ اس کی وہ انشورنس کروائے اپنے مالک کو تاکہ اس کی وہ انشورنس سے پورے ہو. اب دیکھیے یہ جو ریکوری والا معاملہ ہے نا, یہ ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے پولیس پہ الزامات آتے ہیں. مثلا کیا پولیس ان لوگوں کو ڈیٹین کرتی ہے, جی سر, کرتی ہے, تو وہ کس لیے؟ ریکوری کے لیے. ریکوری کے لیے. پولیس لوگوں پہ الزام ہے کہ ٹارچر کرتی ہے, وہ کس لیے؟ ریکوری کے لیے. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ کرپشن کی ایک بڑی وجہ جو ہے پولیس میں وہ یہ ریکوری ہے کہ آپ کی ریکوری کرنے کی خاطر میں کسی بندے کو ڈیٹین کرتا ہوں, میں اس پہ ٹارچر کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کی ریکوری پوری کر کے دیتا ہوں. تو میں بطور انسان یہ بھی سوچتا ہوں یار اتنا کچھ میں نے کیا ہے تو میں اپنے لیے بھی کچھ کر لوں. اگر یہ بندہ مر جاتا ہے اس دوران یا زخمی ہو جاتا ہے یا کورٹ میں میرے خلاف جاتا ہے تو اس کے پیسے وکیل کو تو میں نے دینے ہیں. بالکل. سو ابھی وقت آ گیا ہے, ایڈوانس دنیا جو ترقی یافتہ لوگ ہیں انہوں نے اس کا حل نکال لیا ہے. سو پولیس کا اور ریکوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قوانین میں تبدیلی لیں. سر باہر کی کنٹریز میں پولیس کی جو ریکوری ہوتی ہے نا وہ اسٹیٹ دیتی ہے مدعیوں کو, جو بھی اس کا کوئی نقصان ہو وہ ملزم سے نہیں پوری کرتے. ہمارے میں سر الٹ نظام ہے. یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ پولیس کے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ ریکوری کر کے دیں. ایسے حالانکہ ریکوری جو ہے یہ ایک پیس آف ایویڈنس. جی سر. یہ قانون شہادت میں ریکوری جو ہے ایک ویلڈ اور شہادت کا ایک حصہ ہے, بٹ اب ہم نے اس کو بنیادی سمجھ لیا کہ یہ آخری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے جی. آپ بدقسمتی یہ ہے کہ فرض کریں موٹر سائیکل کسی کی چوری ہو گئی ہے, موٹر سائیکل برآمد بھی ہو گئی ہے, تو جو ملزم ہے اس کو فائدہ پتا کس بات کا ہے کہ اس کے سے چوری کی موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے, وہ اسی کا ٹرائل ہوگا اور اسی کی اس کو سزا ہوگی. اس نے چوری کی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا, اس لیے اس کو سزا بھی نہیں ہوتی. سزا بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا. یہ ہمارے جو ہیں جو ہمارے کچھ قوانین میں ضرورت ہے. جی سر. کچھ پولیس کی پوری کوشش کے باوجود ہر اس لیول کی ٹریننگ نہیں ہو پا رہی. حالانکہ ابھی آپ کو پتا ہے جو پولیس میں کم از کم گریجویٹ لوگ جو ہیں اے ایس سی پر کیا جا رہا ہے, یہ سب بالکل ایسے ہی ہے. اور گریجویشن ہی سب سے بڑے سے بڑے امتحان کے لیے بھی بیسک جو بیسک بالکل ایسے ہی ہے. تو سر میں لاسٹ میں کہنا چاہوں گی ہماری جو بھی عوام دیکھ رہی ہے اسے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی طرف سے؟ عوام کے لیے یہی بات ہے کہ قوانین کو سمجھیں اور اس پہ ہر بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ ہر بندے کا, ہر شخص کا انفرادی فرض ہے کہ وہ ملکی قوانین پہ عمل کرے. اور اگر ملکی قوانین پہ عمل ہوگا تو معاشرے میں امن و امان بھی ہوگا اور پیار محبت بھی ہوگا اور لوگوں کو سکون بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ.